نمسیہ سترہ بھی ایک حدیث پاک ایسی سنا کے جاواں گا ایمان تازہ روح خوش ہو جائے گی کہ یار اسی سنے نبی دا ملاد کیتا ہے ساڈا رب تے ساڈا رب دا رسول ساڈے آقا ساڈے تے خوش ہو گئے سبحان اللہ۔ اور اس گل دا ایک جوان تک میں جواب دے کے جاواں گا جڑا پوچھ دے نے آج کہ سونے نبی پاک دا ملاد کیا صحابہ کرام نے کیتا میں تینوں سیاستہ تو ثابت کر کے ایک حدیث سنا کے جاواں گا کہ سونے نبی پاک کے صحابہ نے بالکل ملاد کیتا دھوم دھام نال کیتا بڑے پیارے صحابی بڑے سونے صحابی وہی لکھن والے صحابی وہی لکھن والے نبی پاک نے بھائی تقدیم میرے آقا فرماتے ہیں معاویہ کہاں ہے معاویہ کہاں ہے امیر معاویہ آتے سنے نبی پاک بولتے جاتے نبی پاک بتاتے جاتے اور حضرت امیر معاویہ وہی لکھتے جاتے سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث پاک کے پہلے سنے نبی پاک کی پوری حدیث پاک سننا ذرا یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی گلاں سنا مانگا نہ سنے نبی کی حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیاستہ کی حدیث پاک نمبر خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقہ اصحاب اعلان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسکم فقالوا نحمد اللہ ونحمد علی ما هدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آلہ ما اجلسکم الا ذالک قالوا آلہ ما اجلسنا الا ذالک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انی لم استحببکم تہمتا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ ایک پوری حدیث کا سنا دیتے بس ایک حدیث سنا اس کے بعد دو گلا کرنا ٹائم پورا ہو گیا سیاستہ کی ایک حدیث کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستے ہیں ایک دفعہ امام الانبیاء اپنے آستانے اپنے حجرے سے باہر بچے نبی شریف سے آئے دیکھا کہ صحابہ کرام پوری محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں جلسہ ہو رہا ہے بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھ کے پوچھا بابا جی توجہ کرو دیکھ کے پوچھا فرمایا ماں اجلسکم ماں اجلسکم لفظ بھی نبی پاک نے جلسے کا استعمال کیا فرمایا ماں اجلسکم اے میرے صحابہ کہ جلسہ کس چیز کا ہو سارا جلسہ کیا ہے ملاد مصطفیٰ تو سیاسی جلسہ ملاد مصطفیٰ صحابہ اکرام کا جلسے کا موضوع کی سی صحابہ اکرام دس فرمایا ماں اجلسکم اے میرے صحابہ کہ جلسہ کس چیز کا کل سمجھ آ رہی ہے لفظ کی بولے نبی پاک ماں اجلسکم پھر بولو ذرا ماں اجلسکم اے میرے صحابہ یہ جلسہ کس چیز ہے اب ذرا سننا صحابہ کرام عرض کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قالوا ایک نہیں کئی صحابہ بولے اور عرض کی تھی نحن ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس جلسے کا ایک ہی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی آمد کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں اور اس ولادت کے وقت کو یاد کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ من
मन्ना अलैना बिका, अल्लाह पाक ने आप को भेज कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और लफ्ज़ देखो सहाबा इकराम ने केड़ा इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, लक़द मन्नल्लाहु, मन्नल्लाहु है लफ्ज़ ज़रा तवज्जो ना, मन्नल्लाहु अल्लाह ने एहसान कर दिता मोहना दे अपना महबूब भेज के। सहाबा इकराम को जब नबी पाक ने पूछा माँ जलसा, आज क्यों बैठे हो, ये जलसा किस चीज़ का है, कि बोले नहनु नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना बिदीनिही बिका व मन्ना अलैना, मन्ना अलैना, रब फरमाए लक़द मन्ना, लक़द मन्ना, सहाबा भी बोले मन्ना, रब भी फरमाए लक़द मन्ना, और सहाबा भी लफ्ज़ बोलन मन्ना, जिनका मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने धन भेज के बड़ा एहसान किया। अब बड़ी प्यारी हदीस है, पूरी हदीस पाक का तर्जुमा समझना है। जो सहाबा इकराम ने दस दिता कि या रसूल अल्लाह दाढ़ी आमद ते दाढ़ी मिला दिए गल्ला कि जलसा दाढ़ी आमद दे बारे लफ्ज़ जो भी तुसी बोल दो, मिलाद मुस्तफ़ा बोलो, आमद मुस्तफ़ा बोलो, विलादत मुस्तफ़ा बोलो, अरबी में मौलिद मुस्तफ़ा बोलो, जो भी बोलो गाल ऊपर के सोने नबी दी गल्लां हो रही। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, मेरे साहब कसम चुको, तवज्जो कर लो, कसम क्या तुसी इसी काम वास्ते बैठे सी। अल्लाह पाक कुरान पाक में सहाबा इकराम के बारे में इरशाद फरमाता है, रादी अल्लाह अन वारदुआन रब इन्ना राजी है, रब ना राजी। नबी पाक के सारे सहाबा सच्चे सुच्चे खरे, कोई झूठ नहीं बोल रहा। नबी पाक की कसम चुकवा है, नबी पाक ने पूछा कैसे है, हम नुक्ता दसा। नबी पाक के सहाबा ने दसिया कि या रसूल अल्लाह आज असीं साडी आमद दी गल्लां कर रहे सी, साडे मिलाद वास्ते बैठे सी। तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, ऐ मेरे सहाबा कसम चुक के दसो कि तुसीं वाकई मिलाद वास्ते बैठे सी, मेरी आमद दी गल्लां कर रहे सी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घड़े सच्चे सुच्चे सगे सहाबा ये झूठ नहीं बोलते, फिर भी कसम क्यों चुकवा, कसम क्यों चुकवा, कसम चुकवाने की वजह अगर नुक्ते की गल की जाए ना, इमाम अल-अंबिया हबीबे किबरिया क़यामत तक दे हालात जानते हैं, जो हो चुका जो होगा हुजूर और गल नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फरमान लगे, इन्नल्लाह क़द रफ़अनी अद-दुनिया फ इन्नमा अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा क़ाइम फ़ीहा इला यौमिल क़यामति कअन्नमा अंज़ुरु इला रब्बि हादिहि। हदीस फरमाया अल्लाह ने पूरी कायनात समेट के मेरे सामने कर दी, फ इन्नमा अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा क़ाइम फ़ीहा इला यौमिल क़यामा। फरमाया पूरी कायनात को देख रहा हूँ और हशर तक जो कुछ इस कायनात के अंदर होगा, फरमाया मैं देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं? फरमाया कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ी, फरमाया जिस तरह अपने हाथ की लकीरों को बंदा देख रहा होता है, फरमाया कायनात पूरी को इस तरह देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो होगा इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी मेरे आका जानते थे कि कुछ सदियां गुजरेंगी तो सोशल मीडिया का दौर आएगा, मोबाइलों का दौर आएगा, तरह तरह के लोग तकरीरें सुनेंगे, हर तरह के बंदे की बात सुनेंगे, और उस वक्त मेरी उम्मत के नौजवानों को वसवसे आएंगे और ये सवाल पूछेंगे कि क्या सोने नबी के सहाबा ने मिलाद किया। ये सवाल पूछेंगे कि क्या सोने नबी के सहाबा ने मिलाद किया। अगर बड़े सादे से सिंपल से अंदाज में कोई आलिम कह देगा हाँ कीता मिलाद, नहीं मानेंगे।
ایڈا سوکھا نہیں بنا. اے میرے صحابہ تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے. صدیوں بعد جو منکرین گناہ پیدا ہوں گے جب وہ انکار کریں گے میراث کا اور سوال کریں گے کہ کیا صحابہ نے میراث کیا، اس وقت تک میرا وارث میرا امت کا عالم اس وقت تک تمہاری قسم بتا کے بتائے گا کہ صحابہ نے قسم چپ کے بات لے لے یا رسول اللہ کی نگاہ کر دے. قسمہ چکانا اینا منکران واسطے. کوئی جو بھی منکر ہو، منکر مطلب انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ قسمہ چک کے دسو واقعی جیسے دھاڑی آمد تے میلاد واسطے بیٹھے. تے صحابہ نے قسم چکی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں گالی ہو رہی. بولے قالوا آلہ ما اجلسنا الا ذالک یا رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے اسی آج اسے کام واسطے بیٹھے. سونے نبی کے صحابہ کے قسمہ چک چک کے یہ دسی کہ یہ اسی میلاد واسطے بیٹھے. پھر بھی کوئی نہ مانے تو ہوتا نصیب، پھر بھی ہوتا نصیب. پیچھے شادی سی نا اپنے پیچھے کتنی لیٹیں ہوئی ہوئی سی، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی مولوی جا کے فتویٰ نہیں لگائے گا، اور کوئی مولوی اور کوئی کہنا کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی نبی پاک کے صحابہ نے لیٹنگ کی تھی، یہ تسی کیتی ہوئی ہے. سونے نبی نے سارے صحابہ نے شادیاں کی تھی، ایک کتنی 4 کی تھی. امام حسن پاک نے 100 شادیاں کسی ایک شادی سے لیٹنگ کی ہوئی تو بخاری کوئی نہیں کبھی. نبی پاک نے آدم میں نام ہے، اگر نبی پاک کا عاشق جو ہے نا اپنے گھر جو ہے نا لائٹنگ کر کے چراغاں کر کے پوچھنے لگ پہ یہ چراغاں کی تھی یہ لیٹنگ کی تھی. لیکن جب یہ وقت تھوڑا وقت نہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے صرف اور صرف لائٹنگ کی بات کرتے تو میں قرآن سے بھی آپ کو ثابت کر کے دکھاتا کہ نبی پاک کی آمد پر رب نے خود چراغاں کی ہے. حدیث بات کرتا پوری زمین پہ رب نے چراغاں کی. میں نے سنا نبی پاک کی آمد پہ اگر چراغاں لائٹنگ کریں گے تو پھر کریں گے کیا؟